Zum bundesweiten Vorlesetag hat sich die Stiftung Lesen was Besonderes ausgedacht. Ein Märchen, das in verschiedenen Sprachen gelesen wird. Es wird sein, die Bremer Stadtmusikanten. Und ich fange mal an. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte. Dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn fortzuschaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. For there, he thought, I may become a musician. After he travelled a little way, he spied a dog lying by the roadside, panting with exhaustion. What makes you pant so, my friend? Asked the donkey. سگ با ناله گفت برای اینکه من پیر هستم و هر روز ضعیف‌تر میشوم. برای همین صاحب من میخواهد مرا بکشد. به این جهت من فرار کردم. چطور میتوانم در آینده زنده بمونم؟ خر گفت بیا با هم به بریم برویم. ما میتوانیم در آنجا موزیک خیابانی بزنیم. من گیتار میزنم و تو تبل میزنی. سگ راضی شد و آنها با هم رفتند. Merseră ei așa până ce întâlniră în drum o pisică. Și avea pisica asta o mutră jalnică, de parcă-i tot ningea și-i ploua. Ei, linge barbă, de ce mi-ești atât de tristă? Cine ți-a stricat socotelile? Întrebă măgarul. Cui ar arde să fie vesel când i-a ajuns funia la păr? Răspunse pisica. Pentru că anii bătrâneții m-au cam adus de șale și mi s-au tocit colții și pentru că îmi place mai mult să mă tolănesc după cuptor și să torc decât să alerg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă nece. Am fugit eu de acasă la timp, nu e vorbă, dar acum stau și mă socotesc. Încotro s-o apuc acum. มากับพวกเราที่เมืองใหญ่เถอะเจ้ามีประสบการณ์ในการเล่นดนตรียามค่ำคืนและเจ้าอาจจะมีโชคในฐานะนักดนตรีเจ้าลากล่าวเจ้าแมวชอบความคิดนั้นเลยตกลงไปด้วย Soon afterwards, as they were passing by a farmyard, they saw a cock perched high on the gate, crowing with all his might. Bravo, said the donkey. Upon my request, you make a famous noise. What is all this about? Derdin ne bakayım? Diye sormuş eşek. Horoz da, yarın havanın güzel olacağını müjdeliyorum. Neylersin ki yarın pazar, eve konuklar gelecek. Benim sahibim olacak hanımefendide de insaf arama. Aşçıya, şunu kes de bir güzel çorbasını içelim yarın dediğini kendi kulaklarımla işittim. Geceleyin gelip kafamı koparacaklar. Ben de henüz ötebilirken gücüm yettiği kadar ötüyorum anlayacağın diye cevap vermiş. Mogen God het verbieden, zei de ezel. Kom met ons mee, meester Kantiekleer. Dat is toch in elk geval beter dan hier blijven en je kop eraf krijgen. En trouwens, wie weet, als we allemaal proberen zuiver te zingen, wordt het misschien nog wel een echt concert. Ik ben het er roerend mee eens, sprak de haan. En zo gingen ze met z'n vieren vrolijk op pad. Sin embargo, como no podían llegar a la ciudad de Bremen en un solo día, al anochecer se internaron en un bosque para pernoctar. El burro y el perro se echaron a los pies de un gran árbol. El gato se sentó en una rama, pero el gallo voló hasta la copa del árbol donde le parecía estar más seguro. Antes de dormirse, miró a los cuatro vientos y le pareció ver que a lo lejos brillaba una lucecita. Entonces llamó a los compañeros diciéndoles que debía haber por allí una casa, puesto que brillaba una luz. Entonces debemos levantarnos e ir allá, dijo el burro, pues este albergue no es muy confortable. El perro opinó que unos huesos y algo de carne le vendrían muy bien.
وهكذا انطلقوا سويا نحو المكان الذي رأى فيه شانتيكلر الضوء الذي يكبر ويشع بقوة عند اقترابهم، حتى وصلوا أخيرا إلى منزل يعيش فيه عصابة من اللصوص. في حين أن الحمار هو الأطول قامة بينهم، ذهب نحو النافذة واختلس النظر. قال شانتيكلر: حسنا يا حمار، ماذا ترى؟ ماذا أرى؟ قال الحمار: أرى طاولة ممتدة بكل الخيرات والأطعمة اللذيذة، وأرى اللصوص مجتمعين حولها فرحين. قال الديك عندها: من شأنه أن يكون ذلك نزلا نبيلا لنا. نعم، رد الحمار، لو فقط نستطيع الدخول. Τα ζώα έβαλαν το μυαλό τους να δουλέψει. Τι να κάνουν για να διώξουν τους ληστές? Στο τέλος βρήκαν τον τρόπο. Ο γάιδαρος ανέβασε τα μπροστινά του πόδια στο παράθυρο. Ο σκύλος πήδηξε στην πλάτη του γαϊδάρου, η γάτα σκαρφάλωσε στο σκύλο και ο κόκορας πέταξε και έκατσε στις γάτας στο κεφάλι. Όλοι μαζί αρχίσανε να τραγουδάνε. Ο γάιδαρος γκάριζε, ο σκύλος γάβγιζε, η γάτα νιαούριζε, ο κόκορας λαλούσε. Μετά κουτρουβαλιάστηκαν και οι τέσσερις από το παράθυρο μες στην τραπεζαρία, κάνοντας τα τζάμια θρύψαλα. Οι ληστές πετάχτηκαν απάνω ακούγοντας το σαματά. Νόμισαν ότι φάντασμα μπήκε μέσα και εξαφανίστηκαν τρομαγμένοι κατά τη μεριά του δάσους. Sem pensar duas vezes, os quatro amigos começaram a comer o que os bandidos tinham deixado, pois tinham caminhado todo o dia e estavam esfomeados. Isto é que é sorte, disse o cão. No nosso primeiro dia de viagem já temos uma casa e uma mesa cheia de comida. Não, é verdade, disse o gato. Em vez de irmos para Bremen, podíamos ficar aqui. Oh, pois não é uma má ideia, disse o burro. Já estamos um pouco velhos para andar a vaguear pelos caminhos. E esta cabana é muito boa. Cacacá! Eu concordo, disse o galo. Fiquemos aqui. Acabaram de comer e como estavam muito cansados, decidiram ir dormir. O gato aninhou-se ao pé da lareira. O galo subiu para uma viga no teto e o cão deitou-se atrás da porta. O burro, por seu lado, saiu para o pátio, preparou um monte de palha e deitou-se em cima dele. А разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонек в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи 2 огонька горят. Наверное, то угли, подумал разбойник. Вот я сейчас лучинку разожгу. Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. החתולה, אשר לא הייתה בעלת חוש הומור, קפצה לעבר פניו, יורקת ושורטת. מבוהל, הגנב ניסה לברוח מהדלת האחורית. אך שם, הכלב אשר היה שכוב מאחוריה, תקף אותו ונשך אותו ברגלו. תוך כדי שהגנב נס לרוחב החצר, החמור בעט בו. והתרנגול, אשר הואר על ידי ההמולה, קרקר במלוא עוזו. Rövaren sprang tillbaka till sina kamrater så snabbt han kunde och berättade. I huset finns det en hemsk häxa. Hon spottade på mig och rev mig i ansiktet med sina långa beniga fingrar. Bakom dörren stod en man med en kniv. Han skar mig i benet och på gården låg ett svart monster som slog mig med en klubba. Och uppe på taket satt djävulen och skrek: ta upp skurken hit till mig. Då sprang jag bort därifrån så fort jag kunde. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht mehr in die Nähe des Hauses und sie zogen fort in einen anderen Wald. Den 4 Bremer Musikanten aber gefiel es so gut darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und wer weiß, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie vielleicht noch heute. Aber jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim bundesweiten Vorlesetag 2020. Ganz egal, wo ihr vorlest. Und in welcher Sprache. Viel Spaß. Ciao.